जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ जो पूरे जम्मू कश्मीर में काम करें, चाहे हम जम्मू सूबे की बात करें, कश्मीर सूबे की बात करें, NHM एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग टेयरलेसली इन हार्डशिप एरियाज़। हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, गुरेज़, टंगडार, कुपवारा, उड़ी, सुल्तान डकी, अगर जम्मू सूबे की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, मड़वा, पीर पंजाल की बात करें, राजौरी, पुंछ, everywhere you can see NHM employees working tirelessly, whether doctors, paramedical staff or managers are working. As you know कि हमारे जो मुतालबात हैं हमने सरकार के सामने 12 रखे हैं। 2007 से NHM का तायन हुआ था, इवन 2005 में ही NHM स्कीम लागू की गई थी। उसके बाद हमारा जो सिलसिला है चलता आ रहा है, मुलाजिम लगते गए, हम अपनी डिमांड्स रखते गए। आप भी इस बात से बखूबी आगाह है कि 2017 से लेके हमने तकरीबन 3 बार एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ के मुतालबात के हवाले से, जिसमें कई बार कमेटियों का गठन हुआ था। 2017 में भी कमेटी बनी, 2018 में भी कमेटी बनी, उसके बाद भी कमेटी बनी। 12 कमेटियाँ बनती गई, मगर हमारे जो डिमांड्स हैं उनको अनदेखा किया गया। Our main and core demand is to secure the job of NHM employees of जम्मू कश्मीर, जो बड़ी लगन से अनथक से काम, मेहनत से अनथक से काम कर रहे हैं। आपको भी आगाही देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो NHM एम्प्लॉयज़ का काम है, अगर हम आज आप पे ही छोड़ दें, अगर आप खुद सर्वे करोगे अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, आपको अगर कहीं नज़र आएगा वो NHM एम्प्लॉयज़ का काम नज़र आएगा, क्योंकि यू कैन सी द रिटायरमेंट रेशो ऑफ इज़ वेरी हाई रादर दैन रिक्रूटमेंट रेशो। अभी हम अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, अभी जहाँ भी जाए, अगर हम 20 मुलाजिम किसी सेंटर पे काम करते हैं, वी कैन सी 70% आर फ्रॉम NHM साइड। इफ़ NHM विल शट, द होल हेल्थ सिस्टम विल बी कोलैप्स्ड, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब कमेटी बनी 2017 में, तब के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे PDP भाजपा गवर्नमेंट में, बाली भगत जी, एक सब कमेटी का गठन, जिसमें डायरेक्टर 3 थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और मिशन डायरेक्टर NHM, साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को रखा गया था उस कमेटी में। उनको ये मैंडेट दिया गया था कि इनकी डिमांड्स को एग्जामिन करके एक रोड मैप तैयार करो, सरकार को भेजो। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, भली वक्त दिया, 6-7 महीने में उन्होंने अपना वो रोड मैप तैयार किया, सरकार को भेजा। और हमारा जो महकमा सेहत है, उनने वो रिपोर्ट महकमा फाइनेंस को भेजा। तब की जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में ये कहा था कि वी आर गोइंग टू रेगुलराइज 1024 NHM वर्कर्स अक्रॉस द JNK इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ रेगुलराइजेशन। उस फाइल का क्या पुरसान हाल है, आपके माध्यम से आज वो भी मौजूदा सरकार से पूछना चाहते हैं। उसके बाद फिर एक आंदोलन छिड़ा जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ का, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 महीने का वो आंदोलन था। उसमें भी एक हाई पावर्ड कमेटी रखी गई थी, जिसका मैंडेट, जिसके सरबराही प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कर रहे थे उस वक्त के जो ये थे। उसके बाद उसमें रखा गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, फाइनेंस के सेक्रेटरी को, हेल्थ के सेक्रेटरी को। एक कमेटी बनी थी, उनको भी यही मैंडेट दिया गया था कि आप इनकी डिमांड्स को एक फाइल तैयार कीजिए, एक रोड मैप तैयार कीजिए, ताकि हम इनकी सर्विस को बहाल बनाए, कन्फर्म बना सकें। मगर एक हमें फिर बार बार सड़कों पे मीडिया के ज़रिए सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ती है कि हमारी डिमांड्स को देख लीजिए और हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर बनाइए। हमारा आप खुद अंदाज़ा लगाइए, टिल डेट हमारे तकरीबन 70 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी कोई फैमिली को पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम रिसेंटली हमारा जो पिछला कोविड का 1 साल चला, कोविड में अगर कहीं नज़र आया, आपने भी देखा होगा, आपने भी सर्वे किया होगा, जहाँ पे भी कोविड का मामला था वहाँ पे NHM एम्प्लॉयज़ सफ़ाई अव्वल पे काम कर रहे थे। उसके बाद रिसेंटली हमारा जो 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई थी, अल्लाह का करम है, उसको फिर अल्लाह ने खैर ही किया। उसमें भी हमारे जो NHM एम्प्लॉयज़ हैं उनको बॉर्डर्स पे तैनात किया गया। जो हमारे हेल्थ सेंटर्स नियरेस्ट बॉर्डर है, गांधरबल के जो मुलाजिम उनको उड़ी में तैनात किया गया, टंगडार में तैनात किया गया, मच्छल में तैनात किया गया। दे वर्क देयर इन द हार्श उनके जो हालात वहाँ पे थे, बिल्कुल कठिन हालात थे, उसमें भी उन्हें अपने काम को नकारा नहीं है। हमने हमेशा सफ़े अव्वल पे काम किया है, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारा एक ही मुतालबा है। आपने ये भी देखा होगा, रिसेंटली जो हमारी रियासत की मौजूदा महकमे सेहत की मंत्री है, उन्हें एक बयान जारी किया कि NHM एम्प्लॉयज़ है, उनका जो रेगुलराइजेशन का या किसी का मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करिए। मगर उनको एक बात बावर कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो इन बयानों से बाज आए, क्योंकि शायद उन्हें इस फाइल को पढ़ा नहीं है, उन्हें शायद इस फाइल को देखा नहीं कि NHM एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल पहले से ही महकमा सेहत में पड़ी है। उस फाइल को देखने की ज़रूरत है, उस फाइल पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि 12,000 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर सिक्योर बनाया जाए। साथ ही साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ कुछ रिटायर भी हुए हैं,
جنہوں نے اپنی ایج کراس کی ان کے لیے کیا، ان کو اگر ایسوسیشن اپنے حساب سے ان کو تھوڑا سا یہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، باقی جو سرکار کی طرف سے ہونا چاہتا تھا وہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ایک اور رہے گی سرکار سے کہ ایک گولڈن ہینڈ شیک ان کے لیے ہونا چاہیے، جو ہمارے امپلائز ریٹائر ہوئے ان کے لیے کوئی پالیسی بنایا جائے تاکہ ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو کچھ حاصل ہو، ان کے فیملیز کا فیوچر سیکیور ہو۔ ایک بار پھر آپ کے مادھیم سے موجودہ سرکار جس کی سربراہی عمر ابلا کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہ بات باور کرنا چاہیے۔ اگر ہم باقی محکموں کی بات کریں، ڈیلیویجرز کی بات چل رہی ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، سرکار کس کو کیا کرے ہم کسی کے مخالف نہیں، مگر جموں کشمیر NHM امپلائیز ایسوسیشن سرکار سے اپنا حق پچھلے 15 سال سے مانگ رہی ہے، کیونکہ ہم نہ UP کے رہنے والے ہیں، نہ دلی کے رہنے والے ہیں، نہ بہار کے رہنے والے ہیں۔ وی آر دا ریزیڈنٹس آف جموں کشمیر UT، اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا حق جموں کشمیر سرکار طے کرے گی۔ جموں کشمیر سرکار کو ہماری پالیسی کے لیے کچھ نہ کچھ قدم اٹھانے ہوں گے، اور جلد از جلد اٹھانے ہوں گے۔ ون تھنگ مور، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سکینہ ارتجی یہ بیان دے رہی ہے کہ دس از سینٹرلی اسپانسرڈ سینٹرل ایشو، آپ کو میں ایک بات کلیئر کرانا چاہوں گا کہ 2012 سے لے کر آج 2026 ہونے کو آیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہیز ریٹن سو مینی ٹائمز ٹو اسٹیٹ گورنمنٹ دیٹ اسٹیٹ اسپیکس پہ آپ ان کو ریگولر کرو اینڈ وی ول پرووائڈ اے بجٹ۔ اس میں کوئی بجٹ کی زیادہ پرابلم بھی نہیں ہے۔ بار بار، یہ آج کی بات نہیں، ہم نے بار بار سینٹر سے بھی رابطہ کیا اسٹیٹ، بٹ ایوری ٹائم سینٹر نے جو بھی لیٹر لکھے ہوئے ہیں ریٹن پروف، ہم آف دا یہ ریکارڈ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم بات کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کاغذ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آرڈر ہوتا ہے۔ آپ کے ذریعے باور کرانا چاہوں گا میڈم سکینہ ارتو کو کہ آپ میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ اس فائل کو جانچیے، گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈائریکشنز دیکھیے، ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کی کشمیر کی ڈائریکشنز ریکمنڈیشنز دیکھیے، MD صاحب کی ریکمنڈیشن دیکھیے، اور سیکرٹری صاحب کے جو آفس میں جو فائل ہے اس کو جانچیے، پھر آپ ان بیانوں پہ آئیے، کیونکہ یہ بیان ہمیشہ جو ہمارے FMPSWs، باقی جو ملازم ہیں، ڈاکٹرس ہیں، پیرامیڈیکل ہے، مینجمنٹ ہے، دور رفتہ علاقوں میں ان کو یہ ڈسکریج کرتے ہیں، ایسے بیان ڈسکریج کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بات اور باور کرنا چاہوں کہ اب ہمارا جو جموں کشمیر UT کا بجٹ سیشن آنے والا ہے، 2 فروری سے اسمبلی اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ کے مادھیم سے حکومت وقت سے پرزور مطالبہ رہے گا کہ اس بجٹ سیشن میں کچھ اچھا لائے NHM امپلائیز کے، تاکہ ان کے دل نہ ٹوٹے، وہ اپنا کام بخوبی سے کریں۔ ہم امید رکھتے ہیں موجودہ حکومت سے کہ وہ جب باقی ہم ڈپارٹمنٹس کی بات کریں گے، اور میرے خیال سے آج NHM کا مسئلہ بھی سر فہرست ہوگا، اور اس بار حکومت ضرور اس کے بارے میں سوچے گی۔